Guys, mo ni itong gitangtang guys no. Multi-cab di siya nga scram guys, ban guys, karburador ni niya guys. Sa mga naay karburador da guys no, sa pick up og mga minivan guys, pariha ni guys oh. Inga ni alang guys no, pagtangtang guys, gitangtang tudurang kable guys, tapos ang mga hose guys no, nga mga vacuum hose niya guys. Mga hangin to niya guys ha, timan-it to niya guys, ug magtangtang gyud guys. Timan-in niyo guys ha, nga asa to niyo ibalik guys, kay ba silang magbaylo-baylo guys pa, pero mailhan ra na guys, kay naram to higop og bugwak nga hangin guys. Pag umana guys, so imo nang tangtangon din ha guys no, ang supply guys, sa iyang gasolina guys, hose, duha na ka book hose da guys ha. Sa supply guys, kani guys, 12 guys, 12 mm ni guys ha, sa iyahan ning bolt guys, sa iyang karburador guys, duha ra na ka buok guys. Ug pananglitan kamo re maglimpyo guys no, ug layo mog mga mekaniko guys. Pwede ra kay anion ninyo guys, basta pang timan-i lang to ninyo guys ha, ang pagtangtang ninyo guys ba kay para mabalik ra sad gani guys. Di sila magkabaylo-baylo guys. Ya kanang bolt guys ha, mubo nagtaas guys. Pero mailang na imong taod guys no, kay musaylo mo guna guys, pwede ra sad guys, inig taod nimo guys, imo na silang tupungon guys. Kay mubo man nagtaas guys, di man sana sila pwede magkabaylo guys no, kay ug mabaylo nimo sa mubo og taas guys, di na mataod good guys. Duha ra na ka bolt din ha guys no, dali ra kana ang pagtangtang guys. Pariha ra gyud sila sa multi-cab guys, sa kanang mga scram nga pick up guys. Pariha ra ni sila karburador guys no, parang ilaw mo ilahi nila guys. Pag human guys diri guys, mo ni ang return guys ha, nga hose guys. Kana guys, mo na hose niya guys sa return guys, padung ni sa tangke ra gihapon guys. Mo na guys no, flat screw tong gigamit ana guys no, kay depende ra na sa inyong mga hose guys no, unsay gipanglock guys, nay alambre, nay kibultay. Mao na guys no, nasa mga clip ra guys. Mo ni ang karburador guys no, ato ning tan-awon guys, kay mupurot magud ni siya guys. Gitangtang tani una guys oh. Por diri guys no, nakita na nato guys, awan ni tangtang na to ni guys iyang supply guys ha. Ari mo gusto mo agi ang gasolina guys no, inigbugwak guys, inigyatak nimo siyang gasolinador guys oh. Awa guys no, natalupa ni siyang taya guys oh. Ya kani yang unit guys, bag-o ning gilimpyuhan ang tangki kuno guys, puro kani guys wa nila makit-i diri guys oh. Ang strainer na sa karburador guys ha, ya mo to mga taya guys no. Mo nitong gigamit guys oh. Amora na itong gispray guys para mahumukan sa guys no, atong gikulitog ug kuan guys no, tukog. Hinayan ninyo guys ha, imo pagkulitog ug gahait ana guys, kay mabuslot na hinuon na guys, ya gamit ra ba kay nang strainer guys ha. Owa guys, atong gipakuanan guys no. Tinir na itong gipakuan da guys. Owa guys, so dali na kay hubas guys no, nalimpyo na kuha na itong mga taya guys. Amo patakag tuslok-tuslok guys no, kay gamit kay nang strainer guys, basin mabuslot na hinuon na guys. Ug mao na guys no, pagtangtang diri sa sud guys oh. Upat ra na ka screw guys. Inay uban ana guys, gahi guys, pakaliti lag dukduk guys ha, mao ning sud guys. Kitangtang taning pin sa plotter guys no. Mao ni ang jet guys, ay awa guys. Kani guys no, mag-overflow yung unit guys no, mao ni guys no, di na siya kasira guys, kani ang jet guys. Diri guys oh, gipasiritan tana guys og tiner guys. Diri guys ato ning gitan-aw daan guys, awa guys oh, kusog na kasi mahubas guys. Mao ni hinungdan guys no, nga usay mura gig masud-ipan imong unit guys. Dili guys oh, atong gipasiritan guys na, dili na sabon guys ha. Cleaner guys nga tong gigamit guys. Mao na guys no, mao na tong gigamit paglimpyo. Ato ra nagisisprayhan dian ha. Mao na guys. Okay, para pahumok ra guys no, pag human tong pakuan na guys, gitesting ta na guys oh. Sirit mga gasolina guys, pag human guys ato nagihanginan na dian ha. Mas mayang gunay compressor guys no. Kaya namo gini mga gagmay bangag ba, mapasiritan gali to, mulapos bang hangin o dili. Diri o mo ning jet guys oh. Plotter guys ato nang gibalik guys og pin. Dali ra kini guys ang pagkuha na ning karburador sa mga scram guys no, mga F6A nga makina guys. Yang gasket guys atong gibalik. Pag human mo balik ana no, imo ginabantayan nga di na siya mabasa sa gasolina o tinir ha, kay mobuliskad na siya guys. Human guys, ibalik ato namong skuro upat ka buok guys. Ug kamoy maglimpyo guys no, maora ni guys, dali ra gyud kaayo kani siya guys no, dili ni kompleto ang ubang hose ani guys, nay may ubang unit nga kompleto paglitanan, pero ibalik nimo ug magtangtang kay nigbalik gini mo guys, imo sa tong pagtiman-an ug asa siya dapit na tunong. Kay basig magbaylo-baylo sila god, maglisod na noon guys. Mo ni magyabag na hinon ang minor ana guys no, mo ni hinungdan sa uban guys. Mao ni guys oh, tani kalimti guys, itaod tani guys kay diri ta magpaslak sa supply guys. Pag human ana guys no, gitaod tani iyang kuan guys, supply guys ha, gitesting na to daan guys. Itisting ninyo ng pariha ani oh, musirit ba daan iyang kuan guys, gasolina guys no. Mao na gitaod guys, mao na ni guys.